22 को जो जगह है उससे कवर गिरफ्तारियाँ हो जाते हैं, तो आपने प्लान जो ABC प्लान क्या दिया हो? मुझे एक बात बताएं कि नहीं, एक सेकंड, मुझे एक बात बताएं, पहले कौन सी गिरफ्तारियां नहीं हुई? 15 माह 4 दिन तो मैं जेल में रहकर आई हूँ और बेगुनाह जेल में रहकर आई हूँ। हमारी लातादाद खवातीन, हमारे लातादाद कारकुनीन, हमारे कायदीन जेल में, हमारा लीडर जेल में बैठा है, उनकी मिसेस जेल में बैठी हैं। हम पे कौन सा दिन जो है आपको ये लगता है? 2 दिन पहले इस जलसे से 2 दिन पहले मेरे घर पे रात को रेड किया है, बाकी हमारे पूरे पंजाब में रेड हुए हैं। कौन हमारा कारकुन है जो इनके शर से महफूज है? तो आपको क्या लगता है कल अवाम ने सारी रुकावटें अबूर की हैं? क्या अवाम को डर नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा? लेकिन हम पहुँचे हैं और हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, बतौर खवातीन, इसमें सियासी सवाल नहीं, बतौर खवातीन जिस तरह की ज़बान कल जलसे में अली अमीन गंडापुर की जानब से मरियम नवाज के लिए बोली गई या दीगर खवातीन सहाफ़ियों की, क्या इस पर आप मजम्मत नहीं करती? क्या कहती हैं इस पर बतौर खवातीन? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप ये जो बात कर रहे हैं, नहीं वो अब इससे भी खत्म, आप जो ये एक बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपने किन खातून का नाम लिया? किन खातून का नाम लिया? नहीं, किन का नाम लिया आपने? किसी का भी नहीं नाम। नहीं, आपने मुझसे पूछा है ना मरियम नवाज का। मैं लेना नहीं चाहती थी, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उनको इस काबिल भी नहीं समझती। पंजाब की बेटी अगर कोई है ना, वो बुशरा बीबी है। पंजाब की बेटी कोई है ना, तो वो 74 ईयर्स की डॉक्टर यास्मीन राशिद है। पंजाब की बेटी कोई और है ना, तो मैं हूँ, या सनम है, या खदीजा है, या आयशा भुट्टा है, या तैयबा राजा है, या मेरे साथ रुखसाना नवीद खड़ी हैं, मेरे साथ ये सुमेरा खड़ी हैं, मेरे साथ नादरा खड़ी हैं। ये पंजाब की बेटियां हैं जो पिछले 16 माह से अदालतों के धक्के खा रही हैं, जेलों में गल सड़ रही हैं। कौन सी ऐसी बात है? यहाँ पर इज्जत सिर्फ एक औरत की है। हमारी बेटियां जिनके नाम आप लोगों ने FIRs में डाले हैं, हमारी बेटियां, मतलब हमें तो लगता है हमारी चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस ही नहीं है। जब जिसका दिल चाहते आते हैं आप लोग रेड कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि हमारे बच्चे मौजूद है घरों में, हमारे बूढ़े वालदेन मौजूद है, मेरे सास ससुर मौजूद है। किस तरह की सियासत हम कर रहे हैं और किस तरह की तरगीब हम दे रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आप इज्जत करेंगे, आप इज्जत करवाएंगे। हम उनका नाम भी आपको ये नहीं बता रहा कि हमें एक ऐसा पॉइंट दिया गया जो पिंडी इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर सारी रुकावटें खड़ी की गई। आपने ये देखा है, इंटरनेट स्लो हो गया, आसपास के गेस्ट हाउसेस को मना कर दिया गया, इवन छोटी छोटी जो टक शॉप्स थी उनको इन्होंने बंद कर दिया। आपने कंटेनर्स पे कंटेनर्स रखे, लेकिन क्या आप आवाम को रोक सके? आप आवाम को नहीं रोक सके। जो कैदी नंबर 804 था ना, कल वो जीत गया है, वो अडियाला में बैठकर जीत गया। आप हुकूमत में मुसल्लत होकर हार गए हैं। कल उसने इस सिस्टम को, ये जो फॉर्म 47 का मुसल्लत करदा सिस्टम है ना, ये जो रियासत मुसल्लत की है, कल उसने बता दिया है कि अवाम का अवामी लीडर आपने अंदर रखा हुआ है। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये लोगों को जो ये बात कर रहे हैं, 22 सितंबर जलसा होगा, लाहौर में होगा, मेरे हलके में है मीनारे पाकिस्तान, होस्ट मैं खुद करूंगी। और कल से ये जो कहा जा रहे हैं ना हमारे CM साहिब को कि जी हम देखेंगे कि वो एंटर कैसे होंगे, तो मैं आज पंजाब की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, लाहौर की बेटी, NA 118 की बेटी, ये मैं आज बता रही हूँ। एक रवायत हमारी भी है, अगर हम किसी को भाई कहते हैं तो हमारे घर के दरवाजे भी खुलते हैं, हमारे दिल के दरवाजे भी खुलते हैं। और फिर मैं देखूंगी कि मेरे आए हुए मेहमान को मैली आंख से भी कौन देखता है। मेरे पठान भाई भी आएंगे, मेरे बिलोची भाई भी आएंगे, मेरे सिंधी भाई भी आएंगे, और जलसा तो है ही पंजाब और लाहौर का। तो बाकी कसरे इंशाअल्लाह ताला हम मीनारे पाकिस्तान में इनकी पूरी कर देंगे। और जहां तक जो कल से मैं बातें सुन रही हूँ, नहायत ही अफसोस का मकाम है। बजाय इसके कि आप लोग अपनी गलतियों से सीखते, आपने पंजाब के अवाम पर कल फिर शेलिंग की। यानी आप इतना घबरा गए थे हमारे लोगों से, हमारे कारकुनीन से, इतने पुरअमन लोगों पर जो शेलिंग की गई है।
وہاں پر ہماری نہتی بچیاں تھیں، مائیں تھیں، اور مطلب بے وجہ کی شیلنگ ہو رہی ہے. کس چیز کے لیے؟ کون سا ایسا قصور ہے؟ بل آپ لے کر آئیں، تکلیفیں ہم جھیلیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس آپ پامال کریں، عورتوں پہ ظلم آپ کریں، اور پھر آ کر عورت کارڈ بھی آپ کھیلیں گے. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہم نے ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، اور آپ اب بھی کریں گے، پرامن رہ کر کریں گے، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ ہمارے لیڈر کی کل بھی یہی ٹریننگ تھی کہ ہمارے احتجاج، ہمارے جلسوں میں پتے بھی نہیں ٹوٹتے. آپ ظلم کریں گے، ہم برداشت کریں گے، لیکن نہ احتجاج چھوڑیں گے، نہ جلسے چھوڑیں گے، نہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے مطالبے سے ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. اب یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، میں عوام کو یہ بتا رہی ہوں، کسی وقت بھی اس تحریک کا اعلان ہوگا جس کا رخ اڈیالہ کی طرف ہوگا. اگین حکمرانوں کے لیے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہاں جو مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں نا، وہ ڈرتی نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں ڈرتی ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. کل میں جلسے میں تھی، رات کو میں نکل کر اپنی ATC کی پیشی کے لیے پہنچی ہوں. کل میں سرگودا پہنچوں گی، اس سے آگے جہاں جہاں ڈیلی بیسس پر میری پیشیاں ہوں گی، صرف اس لیے کہ رول آف لا کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا ہے. باقی میں آپ کو ایک ہی بات کہہ دوں، بار بار یہ کہہ دوں، جو کل یہ کہا جا رہا تھا نا کہ خان صاحب کی راہ میں اور کانٹے بکھیر دیے گئے، تو ان لوگوں کے لیے ہماری راہوں میں کبھی بھی پھول نہیں بکھرے ہوئے تھے جو اب یہ کانٹے بکھیرے ہوں. ہم صرف اتنا کہیں گے، ان کانٹوں کو چننا آپ نے ہے، کیونکہ ہم ابھی بھی اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ جو اڈیالہ میں بیٹھا عوامی وزیر اعظم ہے نا، جس کو آپ نے ٹارچر بھی کرنے کی کوشش کی، ذہنی اذیت بھی دینے کی کوشش کی، اس کی بیگم صاحبہ پر بھی آپ نے اس کو بیجا حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی وہ عوام کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عوام کو اس وقت پرامن رہنے کا کہہ کر روکا ہوا ہے. میں صرف اتنا کہوں گی، سمجھیں اس کو، بیٹھے اس کے ساتھ، رہا کریں اس کے ساتھ، کیونکہ اس مینڈیٹ کا جو عوام نے 8 فروری کو دیا تھا، اس کا حقیقی جو حقدار ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. نہیں لیں گے، ہم ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے. باقی رہ گیا علی امین آئے گا بھی، جلسہ بھی ہوگا، میرا پٹھان بھائی آئے گا بھی، کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا. روکے گا تو پھر میں نہیں لیں گے، ہم ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے. باقی رہ گیا علی امین آئے گا بھی، جلسہ بھی ہوگا، میرا پٹھان بھائی آئے گا بھی، کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا. روکے گا تو پھر میں بھی